नाम मुहम्मद सल्ली अला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह दीजी सीने हमारी दिल को जला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह है कौले खुदाई जिन्नो बशर इन्ना आतईना कल कौसर है कौले खुदाई जिन्नो बशर इन्ना आतईना कल कौसर अरे रब ने जो दिया कसरत से दिया है कौले खुदाए जिन्न बशर আল্লাহ বলছে ইন্না আতাইনা কাল কাউসার, জিন্নাত বলছে ইন্না আতাইনা কাল কাউসার, इंसान বলছে ইন্না আতাইনা কাল কাউসার। রব ने जो दिया कसरत से दिया। আর আল্লাহ আমার মাহবুবকে যে কাউসার দিয়েছেন, কাউসারের ভিতরে জমি অনুম ফুন যা যা আছে, নিয়ামত থেকে যত নিয়ামত আছে সব কিছু কাউসারের ভিতরে। সুবহানাল্লাহ। रब ने जो दिया कसरत से दिया। अमर अल्लाह अमर नबी के जा दिए सरवाला सोफा युतीका रब्बुका फतरदा। আরো যা যা আছে আল্লাহ বেশি দিয়েছেন, এত দেওয়া দিয়েছেন। আশিকরা শুনে একটু সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এটা আশিক বলতে যে তোমরা একটু সুবহানাল্লাহ বলতে পারবেন না? যেখানে মুস্তাফাকে শান মে নবীর শান আল্লাহ বলেছেন ইন্না আতাইনা হে কৌলে খুদাই জিন্ন বশর ইন্না আতাইনা কাল কৌসর আর রব ने जो दिया कसरत से दिया सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह ऐ नाम मुहम्मद सल्ली अला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। मेराज की शब मालूम हुआ आलम को तेरी रिफ़अत का पता। सुभान अल्लाह। मेराज की शब मालूम हुआ आलम को तेरी रिफ़अत का पता है। कदमों के नीचे है कदमों के नीचे अर्शुल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह ऐ नाम मुहम्मद सल्ली अला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह।